kita dah plot dah graph concentration versus time, and then kita nak half-life. Half-life is the concentration initial that become half. So ini initially it is 16.5. You pun cari 16.5 kat mana. And then half of 16.5 is 8 something macam tu. Okay, kat mana 8? Ni tengok. Ini concentration 8. So ambil masa dia. So inilah masa, tempoh masa untuk menjadi half of its initial concentration. So masa dia adalah 3,200 saat. Okay, remember that it is berapa times exponent 3. So kalau kat sini you dapat 2 point berapa ni? Kat sini 3.2. So 3.2 times 3.2 times exponent 3 second. So 3,200 saat lah. Okay. Lepas tu dia kata cari K. So bila kita cari K, kita gunakan formula half-life is ln 2 over K. Since we get the half-life is 3,200, so substitute into this formula of half-life. Therefore, we will get the K is 2.17 exponent negative 4 per second. Sebab dekat sini unit dia second, and then unit K adalah per second. Okay. Ingat lagi tak macam mana nak tentukan order? Molar 1 over total order tu per second. So M dia adalah first order. Macam mana kita tahu first order? Soalan yang cakap S negative 1. So dia dapat unit K adalah S negative 1. 2.7 exponent negative 4. Okay, jelas? So ni memang soalan mention dia adalah first order dan soalan minta you plot this one. Okay, bila kita plot ni, kita nak buktikan dia first order ke tak, you buat dia punya half-life. So half-life yang pertama ini. Sekarang second half-life, kalau nak buktikan kan. 8 something ni, 8 point berapa? 16.5. 8 point berapa saya tak tekan kalkulator. Mungkin 4 something. You pun tekan. Check kat sini. So ini titik dia. So ini masa dia. So ini masa bagi second half-life. So kita kena dapatkan dia punya second half-life ni pun 3,200 saat juga. Okay. So kita dapat buktikan yang first half-life dan second half-life adalah sama. Sekiranya first dan second half-life sama, constant, ini menunjukkan yang data ini, eksperimen ini adalah first order reaction. Okay. Tapi soalan ni dia tak minta kita buktikan, dia minta kita plot, dia minta kita cari half-life, dia minta kita cari constant. Okay, sekarang kita pergi soalan 25. Reaction R menghasilkan S dan T. Okay, because the R is gas, so concentration itu diukur dalam unit pressure, ATM. Okay, so remember that since our formula is, contohlah kalau saya kata ln A initial minus ln A time, it's not necessary concentration. Okay, it can be pressure. Depends on the substance ataupun reactant kita tu dalam unit apa. It is gas, so pressure. So tak ada masalah. Kita boleh buat dia sebagai ln P initial minus ln P time equal to K T. Okay, so rearrange. So you akan dapat rearrange dia kepada MX, YMX plus C. Okay. Okay. By plotting appropriate graph. Tengok soalan.
dia tak mention graph apa lawan apa, tapi dia kata graph saja dia nak. Show that the reaction is first order. So kita nak buktikan menggunakan graphical method, it is first order reaction. Jadi kena buat apa? Pilih sama ada kita ada dua method, sama ada kita nak buat method apa? Linear graph ataupun half-life. Kalau kita nak pakai linear graph, since dia kata first order, kita pun plot ln P versus time. Kalau kita nak buat half-life, kita buat graph pressure versus time. Okay. Kalau ln P, linear graph, kita akan dapat macam ni. Kita dapat this one. Kalau kita buat half-life, kita akan dapat macam ni. Okay. Biasanya bila diberi pilihan, sama ada kita nak pakai linear graph, linear method ataupun half-life method. Okay. Pelajar akan pilih yang linear. Sebab linear terus dapat garis lurus. Jadi kalau kita decide untuk buat linear, kita plot graph sebab nak buktikan first order menggunakan integrated rate equation, iaitu ln P, this one. And then rearrange the integrated rate equation into y mx plus c. And then plot graph. Plot graph apa? Graph ln P versus time. Okay. Lepas tu, you ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni pun ada 6 data. Okay. Then, dapatlah satu garis lurus. Bila kita dapat satu garis lurus, kita dapat buktikan apabila plot ln P versus time give straight line. So, this reaction is first order reaction. Okay. Boleh? Kita boleh tentukan order menggunakan graphical method. Graphical method ada dua, sama ada plot graph P versus T atau ln P versus T. Okay. So, ini saya buktikan melalui bila dapat graph straight line, bila ln P versus T adalah first order. Kalaulah kamu prefer graph ini menggunakan half-life, so you dapat curve macam ni, okay, tak ada masalah. Kemudian you ambil initial concentration menjadi setengah. Okay, ini pressure dia kan. So jadi setengah is 0.5. Mana nak tambah? Katakan saya plot graph yang ni. Okay, ni kata saya plot pressure versus time. So bila saya plot, saya akan dapat macam ni. Okay, so the initial concentration is 1 atm. Ni 1 atm. Then bila jadi 0.5 daripada graph ini. So I take this is the first half-life. Next 0.5 become 0.25. So this is second half-life. Okay, you pun label. Ini first half-life, ini second half-life. So you pun bagi tahulah macam mana nak buktikan dia adalah first order. From the graph, first and second half-life are constant. Therefore, it is first order. Boleh? Okay. So ada dua graphical method.
sama ada guna ln P versus time atau P versus time. P versus time guna half-life, ln P versus time guna integrated rate equation dan dapat linear graph straight line, so dia adalah first order reaction. So mesti bukan sekadar plot saja tapi kita kena explain, kita kena bagi tahu examiner lah macam mana kita buktikan. Okay, bila kita dah plot graph, by plotting appropriately, show that the first order dah, and then determine the rate constant and the half-life. So rate constant, kalau linear graph, okay, is Y, ini MX, ini C kan. So gradient dia adalah negatif. So negatif M sama dengan negatif K. So kita dapat dia punya gradient tu adalah sama dengan nilai rate constant. So from the graph you get, you need to find the gradient from the graph. So we will get the gradient is 0.02274, 227. Okay, unit bagi ni minute. So unit K bagi first order adalah per minute. So kalau you dapat, it's based on your graph. Okay, kalau you tak dapat value ni, exactly this value, tak ada masalah. Dia ada range dia. Okay, asalkan lebih kurang this one. Next, kita dah dapat value K, and then kita nak cari half-life, gunakan half-life formula bagi first order, which is ln 2 over K. So ln 2 tekan calculator, divide by K. K is the value that we get from the graph, the gradient. So substitute, you akan dapat half-life dia adalah 30.53 minit. So ya, kalau kita buktikan daripada graph ni, so kalau first half-life dia 30.5 minit, second half-life pun 30.5 minit juga. Okay, walaupun concentration dia tak sama tapi half-life dia sama. So itu adalah bukti dia first order. Okay, nombor 26. Bagi reaction A, by using graphical method, prove that this decomposition is a second order. So dia nak kita prove dia adalah second order reaction. Pun sama ada kita diberi pilihan menggunakan linear graph ataupun nak guna kaedah linear graph ataupun kaedah half-life pun plot graph. So kalau half-life kita plot concentration A versus time. Kalau dia adalah second order, kita akan dapati half-life dia semakin panjang, getting longer as the concentration decrease. Tapi kalau kita buat linear graph, kita nak plot linear graph apa? A versus time ke, ln A versus time ke, 1 over A versus time. Since dia mention dekat sini second order, so kita buat 1 over A versus time. So dia datang daripada mana? 1 over A time minus 1 over A initial equal to KT. Okay, so rearrange, you akan dapat 1 over A time equal to 1 over A initial plus KT. Okay, tengok. Ini Y dia, ini M, X, ini C dia. So dia adalah positive gradient. So you akan dapat garis lurus. Ini 1 over A initial. Okay. So seperti yang saya kata, student memang suka akan akan pilih linear graph lah. Okay. So data yang kita ada, time dan concentration A, kita tukarkan kepada time
And then versus 1 over A. Dapatkan 1 over A. Plot graph 1 over A versus time dalam minit. Ada berapa titik? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dah. Lepas tu sambung. Dapatlah straight line. Bila kita dapat straight line, 1 over A versus time will give a straight line. Therefore, it is second order reaction. Dah dapat markah. Lepas tu, determine the rate constant. So, we know that from the graph, the M is equal to the K. So, carilah gradient daripada graph itu. Kemudian, kita dapat gradient dia 0.12. Unit dia second order M1 minus 2 per minute. So dapatlah per molar per minute. And then explain the meaning of half-life. Okay, tu tak payah dah biasa dah. Determine the half-life. If initial concentration 1 molar. So pakai formula 1 over kaki ayam ni. Okay, so initial concentration dia substitute yang akan dapat half-life adalah masa kan. Time required for the concentration to decrease to half of its initial. So ini adalah masa. So mesti bagi dalam masa lah, minit. Okay, yang keliru unit K lain. Unit rate lain. Apa lagi? Half-life is masa. Okay, kita faham definition. 27. Okay, kita ada reaction, reactant dia S. Okay, you ada concentration S dan juga masa. Kemudian using the integrated rate law method, plot graph to prove that the above reaction follows is second order. Second order integrated rate law adalah 1 over S. S time minus 1 over S initial equal to KT. Okay. Tapi dia kata apa? Using by plotting a graph. Maksudnya you nak guna rate equation. So ubah dia kepada 1 over S equal to 1 over S initial plus KT. So ini dia punya Y, ni C, ni MX. Buat linear graph. Okay. Then kita pun cari S dan 1 over S. S dah dibagi time. So plot graph. Okay. Graph dia is 1 over S. Saya tulis kat sini lah. 1 over S. Okay. Apa unit dia? 1 over molarity. So M negative 1. Okay. Jangan bagi macam ni. Simplify dia. And then versus time. Apa unit time? Minute. Dah plot, dapat berapa graf, berapa titik and then sambung. So dapat satu garis lurus. Bila kita dapat satu garis lurus, apabila 1 over S versus time will produce straight line, that means it is second order reaction. Seterusnya, dia minta kita cari rate constant. So rate constant daripada graph, once again the M, the gradient is equal to the rate constant. So daripada graph cari kecerunan. So value ini adalah bergantung kepada kamu punya graph. Tak semestinya you dapat 0.01. Kalau you plot skala yang besar, you dapat lebih accurate lah. Tapi kalau you plot cincai-cincai tu, figure dia mungkin lari sikit lah. Tapi dia akan bagi range jawapan. Okay. So this value, dia tak fix. It totally depends on your graph. Macam mana you plot. Okay. Daripada graph, kita cari dah gradient. So gradient ni adalah K, rate constant. What is the unit? Per molar per minute.
Okay, dan cari half-life. Bila kita tahu nilai K, kita gunakan formula half-life 1 over K concentration initial. Substitute the initial concentration. Where is the initial concentration? This one. Okay, jangan ambil yang ni. Yang ni 1 over S. Ini concentration initial S. So initially it is 4.5 molar. Okay, K calculated daripada gradient ni. So dapatlah 22.22 minit. Macam mana kita tahu minit? Semua data kita dalam minit masa yang diberi. Okay. Alright. So itu saja untuk soalan 27. Okay. So far ada soalan cara untuk determine order menggunakan graphical method. Any question? Yes. Silakan tanya. Tujuh bayar 724, saya dapat 3,400 boleh tak? $3,400. Dia depends on you macam mana you plot lah. So as long as you kata daripada from your graph berapa? Patutnya boleh lah sebab ini memanglah nampak besar kan, 3,200 saat. Tapi bila kat sini kita nampak tak jauh beza lah. Sebab ini 0 kepada 2, 2 kepada 5. Nombor 24. Dia ada range bagi tak? Dia tak bagi range. Okay, kalau you buktikan untuk second half life dengan first half life ni sama tak? 3,400. Tak pergi lagi. Oh, tak pergi lagi. I think it should be okay lah. Sebab kat sini kan, ini 2 exponent 3 second. Ni 4. So 1, 2. Okay, kat sini 3 kan. Okey lah, boleh lah diterima. Thank you, madam. Okay, lagi ada soalan yang lain? Actually dia tak boleh penalty you lah kalau lain, you punya value ni lain kan. Sebab dia berdasarkan graf masing-masing. So bila plot graf, tak boleh kedekut ruang berdasarkan skala tu. Ada lagi soalan? Okay, tak ada soalan. So let's continue. Question number 28. Yeah. Okay. So kita sambung soalan 28. Dalam kuliah hari Rabu lepas pun saya dah habiskan sampai factor affecting rate, collision theory semua tu. Okay, so kita revise sekali lagi. Yeah, 2 condition for the effective collision. Okay, untuk jadi effective collision, ingat ada 2 syarat
iaitu pelanggaran dia mestilah pelanggaran at correct orientation. Langgar pada sisi yang betul. Bukan main langgar saja tapi orientation dia salah. Maksudnya dia nak langgar, dia kena attack specific atom atau arah yang betul. Itu adalah correct orientation. Yang kedua, molekul yang berlanggar tu mesti mempunyai tenaga yang cukup. Macam mana kita nak tahu cukup? Okay, must have sufficient energy. How much is the sufficient energy? It depends on the reaction. Each of the reaction has their activation, specific activation energy. So the molecule must possess energy which equal or greater than activation energy. Contohnya, satu tindak balas, activation energy dia adalah 100 kilojoule. So, hanya molekul yang, okay, ni taburan molekul. Below the graph is the number of molecule. So, hanya molekul yang mempunyai tenaga yang sama dengan EA, iaitu yang mempunyai minimum 100 kilojoule atau lebih daripada 100 kilojoule, ni energy. Okay. Sama dengan EA atau lebih besar daripada EA, sahaja yang boleh menjadi effective collision. Kalau dia berlanggar tapi tenaga dia adalah rendah, okay, molekul yang di sekitar ni. Okay, molekul yang saya titik-titik kat sini adalah molekul yang mempunyai tenaga kurang daripada 100 kilojoule. Walaupun dia berlanggar, tapi adakah dia effective collision? Bukan effective collision. So, since dia bukan effective collision, dia tak boleh jadi produk. How does the transition state theory describe the activated complex and the activation energy? Okay, dia ada beza, saya kata activated complex dengan activation energy. Okay, kita tengok ni kan, energy profile diagram ni. Sama pula. Okay. Activated complex tu adalah molekul yang duduk kat sini. Tempat ni nama dia transition state. Tapi kalau activated complex is a molecule yang dia wujud antara reactant, let's say the reactant, dan dia wujud antara reactant dan produk dia B. Ni A, ni B. So it's between the transformation between A to B. So apa yang kita nak bagi tahu tentang activated complex ni? Activated complex adalah macam mana nak cakap form and activated complex. Okay, kita simplify dia. Activated complex has maximum potential energy. Macam mana dia has maximum potential energy? Macam mana kita tahu dia potential energy dia paling tinggi? Sebab ini adalah energy reactant, ini adalah energy product. Tapi activated complex ni duduk dekat atas ni. So potential energy dia paling tinggi. So itu nombor satu. Nombor dua, adakah dia stable? Dia tidak stabil. Okay, unstable. So unstable maksudnya dia boleh berpatah balik menjadi A atau dia boleh menjadi B. Since dia tak stabil, dia takkan duduk lama lah dekat sini. Okay. Itu nombor dua. Nombor tiga, combination can either go to form product or fall apart to return to unchanged reactant. Okay. So dia adalah intermediate of product and reactant. Sebab dia duduk kat tengah-tengah. So dia boleh patah balik. Sama ada dia menjadi reactant atau dia menjadi produk. Yang keempat adalah
energy difference between the reactant and the maximum potential energy atau tempat activated complex tu berada, kita panggil dia activation energy. Okey. Saya besarkan kat sini. Mana activation energy? Dia bermula daripada reactant. Kat sini kan. Ni reactant. Tenaga reactant. Okey. Start daripada sini sampailah ke puncak bukit ni. So ini adalah EA. Boleh? So the difference in energy between the reactant with the maximum potential energy daripada sini sampai ni kita panggil dia activation energy. So itu 4 perkara yang kamu mesti tahu tentang transition state theory. Simple je kan? Ada nak tanya kat sini? Transition state theory? Okay. 29. The decomposition of HI to H2 gas is first order reaction respect to HI and can be speed up by adding platinum. So dia kata nak speed up. So platinum kat sini berfungsi sebagai catalyst. Give the rate law for the decomposition. So reactant dia adalah HI. Macam mana nak tulis rate law? Rate is equal to K concentration HI. Okay, HI dia bagi tahu kat sini first order. So, nampak ni first order. Explain the function of the platinum. So it will act as a catalyst. Okay, macam mana dia berfungsi? By providing alternative pathway. Macam mana dia bagi alternatif, jalan yang alternatif tu? Jalan alternatif yang dia provide adalah yang lower activation energy. Contoh. Okey. Ini reactant. Up to activated complex. Ini apa benda? HI. Ini H2 plus I2. Okey, mana dia punya activation energy? Bermula daripada reactant. Sini ya, reactant. Sampai ke transition state. So ini EA. Tapi sekarang kalau kita guna catalyst A without this. So bila kita guna catalyst akan jadi sini. So mana? Daripada reactant sampai ke transition state yang baru. So ni EA prime. Okay. EA with catalyst. So lebih banyak molekul yang mudah untuk melepasi tenaga activation energy tu. Yang mempunyai tenaga yang cukup. Macam mana kita tahu tenaga dia cukup? Sama ada tenaga dia sama dengan EA ataupun melebihi EA. So lebih banyak molekul, lebih banyak yang boleh bertindak balas. So apa fungsi catalyst? Dia provide alternative pathway. Apa yang alternatif dia? Dia rendahkan activation energy. Ni original EA yang diperlukan. By using platinum, activation energy is lower down.
So rate akan tinggi. Okay, macam mana kita nak buktikan yang rate tu boleh tinggi bila kita letak catalyst? Okay. So contohnya yang ni reaction progress. Ni apa benda ni? Number of particles. Ni bukan reaction progress. Ini energy. Okay, sekejap. Saya copy ni. Tak payah copy lagi lah. Okay. Mana EA dia? Katakan kat sini. EA. Tenaga. So ini tenaga yang rendah. Ni sampai sini tenaga semakin meningkat. Okay, sekarang kita dapat distribution of particles. Kita nak tengok transition distribution of particles. Okay. So, kebanyakan particles mempunyai tenaga di sekitar ini saja. Kan? So, particles mana yang boleh transform jadi produk, mestilah partikel yang mempunyai tenaga yang mempunyai sama dengan tenaga dia, mestilah partikel yang mempunyai tenaga sama dengan EA atau lebih besar. Okey, mana partikel tu? Kawasan mana? Kawasan ni. Sampai sini. Okey. So sekarang saya nak buat. Sekejap saya copy ni dulu. Copy. Ini. Tak nak buat ni. Sekejap lah. Nanti tak faham pula. Okay. Mana molekul yang boleh menghasilkan reaktan yang boleh bertindak balas? So starting molekul kat sini. So yang ni je boleh transform jadi produk. Okay. Maksudnya yang ni. Tapi kalau EA ni without catalyst. Tapi sekarang bila kita letak catalyst, catalyst tu dia rendahkan EA. So kat sini dia punya EA yang baru. Mana molekul yang boleh bertindak balas? So mestilah molekul yang dekat sini. Okay. Cuba kita perhatikan. Luas di bawah graf adalah number of particle. Okay. Number of particle reacted. So we can say that number of particles yang mempunyai possess
possess what? Energy lebih besar ataupun sama dengan EA, banyak ke sikit? Sikit. Number of particle dia banyak ke sikit? High number. Low number of particles. Tapi kalau kat sini, kita boleh buktikan high number of particles. Yang boleh bertindak balas. Okay. So bila high number of particles, rate dia collision molekul yang mempunyai tenaga tu lebih banyak. So number of particle banyak, collision pun akan tinggi. Bila collision banyak, effective collision akan tinggi. Menyebabkan rate tinggi. Okay. So saya harap you dapat bezakan macam mana kehadiran platinum ataupun kehadiran catalyst dapat merendahkan activation energy. Okay. Ni EA yang baru. Dapat rendahkan activation energy dan menghasilkan banyak molekul yang mempunyai tenaga yang cukup. So bila banyak molekul, banyak pelanggaran, effective collision pun akan meningkat dan rate akan meningkat. Okay, ada soalan nombor 28? 29. Okay, sekarang 29C. Sketch and label. Sketch and label the energy profile diagram for the decomposition of platinum. But first of all, we need to identify whether this reaction is exothermic ataupun endothermic. Okay, sebab dia tak bagi tahu kan. So kita nak tengok delta H dia positif atau negatif. Kita tengok kat sini. Dia bercerai kan. Okay. Kalau kat sini H is bonded to iodine. Sekarang dah berpecah-pecah menjadi H dan juga I. So maksudnya ini is bond breaking. So if bond breaking, what do you think? It needs energy or it release energy? Anyone can try. Bila nak lukis energy profile diagram, energy profile diagram, kita mesti tahu wajib you tahu dia exo ataupun endo. Exo is negative, endo is positive. Kalau kat sini dia adalah energy daripada required. Tadi saya tanya energy needed or energy release. In this case, energy is needed. Energy is absorbed ataupun energy required. Kenapa energy absorb? Kita tengoklah kat sini ada bond. So energy absorb is to break this bond. How do we know it is breaking bond? So ini dah dapat asing-asing. Dah terpecah, dah bercerai antara hidrogen dan iodine. So delta H is positive. Jika positif, maksudnya bila kita lukis, ni tenaga produk lebih tinggi daripada tenaga reactant. Buat dulu macam ni. Okay. So produk dia apa dia? Produk dia adalah H2 gas dan I2 gas. Apa reactant dia? HI gas. Okay. Nampak? Tenaga produk lebih tinggi daripada tenaga reactant. How do we know? Ni positif.
delta H adalah energi produk tolak energi reaktan. So, kalau produk dia tinggi, tolak reaktan yang rendah, kita akan dapat positif. That's why kita letak produk lebih tinggi daripada tenaga reaktan. Okay. Sekarang kita sambungkan elok pula. Taklah. Okay. Mana effect activation energy? Okay, dalam energy profile diagram, first kita labelkan part C. Part C dia adalah reaction progress. Energy lah. Energy. Okay. Ni, kita kata ni energy reactant. Ni energy product. Energy product tinggi daripada energy reactant. So this is energy. So ini reaction progress ataupun reaction pathway atau progress. Okay. Lagi, apa lagi yang perlu kita label? Activation energy. Okay, always remember that activation energy mesti bermula daripada reactant sampai ke transition state. Okay, so this is your reactant sampai ke activated complex ni ataupun transition state ni. So ini adalah activation energy, EA. Okay, mana delta H? Delta H adalah energy product tolak energy reactant. Ni energy product tolak energy reactant. So the difference of the energy product and reactant we call it as delta H. Ni lah. Ya. Dari sini ke sini. Tenaga produk tolak tenaga reactant. Delta H. So delta H is here. Positif. Okay, katakan nak label dekat luar. Delta H kat mana? Kat sini. Tak ada masalah. Ni delta H juga. You nak label EA dekat luar macam ni. EA like this. No hal, tak ada hal. Boleh. Okay, labelkan part C, labelkan reaktan dan produk, labelkan EA, labelkan delta H. Di mana nak label tu pastikan betul lah. Luar kat sini ke, luar kat sini ke. Tak ada masalah. Okay. Apa lagi yang tak label? Okay. Tu EA without catalyst. Sekarang kita boleh juga tambahkan dia sebagai EA yang ada catalyst. Maksudnya dia lebih rendah. Macam tu. Ini pun boleh. So, ni EA catalyst. Boleh? Okay. So, perhatikan EA with the catalyst, dia tak akan ubah pun delta H. Delta H tu kekal produk tambah reaktan. Dia hanya ubah dekat catalyst dia. Okay, apa lagi? Itu sajalah. Label. Ni, label pasti. That's all. Okay, D, explain two other factor that influence the rate of reaction. Okay, kalau you pilih faktor pressure maksudnya apa yang terjadi pada pressure? Kita ubah volume ni kan. Okay, kalau kat sini ada 5 biji molekul. Sekarang kita tinggikan pressure dia. Bila kita tinggikan pressure,
volume akan rendah. So, molekul ni kekal kat dalam ni 5 biji. Okay. So, lebih dekat, lebih banyak pelanggaran. Lebih banyak chances untuk berlaku pelanggaran. So, when pressure increase, volume increase. Okay. Ubah sini. Pressure increase, volume decrease. So, apa yang terjadi bila volume decrease? The number of molecule per unit volume increase. Okay. Maksudnya dalam satu volume yang lebih kecil, lebih banyak molekul. So, bila molekul lebih banyak, the gas molecule close to each other and the frequency of collision increase. Okay. Lagi sempit ruang, lagi banyak berlaku pelanggaran ke, berlaku pergaduhan ke kan. Okay. And then the number of effective collision increase sebab banyak pelanggaran. So effective collision increase and the rate of reaction increases. Okay. So pressure ni dia lebih kurang concentration. Bila concentration ditingkatkan, the amount of increased number of collision would also increase. Okay. Lebih banyak particles yang hadir dalam satu, kat sini, ni volume yang sama kan. Ni ada dua molekul yang saling berlanggar. Tapi bila kita increase concentration, molarity increase, number of molecule dalam satu volume yang sama pun meningkat. Lebih banyak. So ni 2 molar contohnya. Sekarang ini 6 molar. 6 molar lebih banyak molarity tinggi, molekul lebih banyak, pelanggaran lebih banyak, effective collision lebih banyak, and then the rate of reaction increases. Okay. Ataupun temperature. The more higher the temperature, average kinetic energy of the molecule will increase and the number of reactant that possess kinetic energy equal or greater than the activation energy increase. Okay. You boleh gambarkan melalui Maxwell-Boltzmann. Okay. Ini T rendah, contohnya 10 Kelvin. Sekarang kita naikkan kepada 100 Kelvin, kebanyakan molekul tertumpu di kawasan yang high energy. Ni 100 Kelvin. So, katakan EA dia kat sini. So, lebih banyak molekul yang akan bertindak balas. So, lagi banyak molekul yang mempunyai tenaga yang cukup, lebih banyak effective collision, lebih tinggi rate reaction. Yang keempat, size of particles. So, saya stop sampai soalan 29. Okay. So, to be continue untuk ni. Okay. Okay. Itu saja untuk hari ni. Kita sambung esok. Thank you. You may leave now. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.